Illegal posters, banners, and hoardings have become a nuisance for many. Citizens and commuters spot these illegal posters and banners regularly. But what happens when a Supreme Court judge actually notices this? Well, the municipal corporation finally wakes up from its slumber. When Justice from the Supreme Court, Mr. Abhay Oka, was in Mira Bhayandar of the Thane district to inaugurate the new court building in Mira Bhayandar, he sharply criticized the display of such illegal posters and banners that were displayed. Let's hear it from him, what he had to say. आज मी आमच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या आम्ही तिथे शिक्षण देतो. महाराष्ट्र ज्युडिशियल अकॅडमीमध्ये माझा कार्यक्रम होता. त्या ठाण्याहून मी या शहरात आलो. शहरात आल्यानंतर मला खूप आनंद झाला, कारण दोन्ही बाजूला फार मोठे फलक मला दिसले की आज मीरा भाईंदरच्या न्यायालयाचं उद्घाटन आहे. न्यायालयाला एवढं महत्त्व दिलं जातं आणि मोठे फलक टांगले जातात, त्याचा मला खूप आनंद झाला. पण तो आनंद फार थोडा काळ टिकला. त्याचं कारण असं आहे की मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल आहे की प्राधिकरणाची परवानगी घेतल्याशिवाय आपल्याला कुठेही फलक लावता येत नाही. आणि त्या फलकावरती जर त्या परवान्याचा क्रमांक लिहिला नसेल तर तो फलक हा बेकायदेशीर आहे असे मानलं पाहिजे आणि नगरपालिकेचं कर्तव्य आहे की तो ताबडतोब काढून टाकला पाहिजे. माझा आनंद थोडा काळ टिकला याचं कारण असं आहे, त्या कुठल्याही फलकावरती परवानगीचा नंबर लिहिलेला नव्हता. म्हणजे न्यायालयाच्या उद्घाटनाचे बेकायदेशीररित्या फलक लावले गेले असं व्हायला नको खरं म्हणजे. Let me tell you all the viewers, it's very ironic. The posters and the hoardings were put to welcome the judge of the Supreme Court, but all of them were found to be unauthorized. Now, immediately after the statement of the Supreme Court judge, the Mira Bhayandar Municipal Corporation has put down total 180 posters. Lokmat Times also spoke to the Deputy Commissioner, Ms. Kalpita Pimpe of the Mira Bhayandar Municipal Corporation. She told that action has been taken against all the illegal posters and banners. FIR has been registered at the Kashigaon and the Mira Road Police Station. FIR has been registered against Mr. Rajaram Nina under the Maharashtra Prevention of Defacement of Property Act for putting up these illegal posters. Now the social activists have alleged that the display of these posters have been done since a very long time and the corporation has violated the High Court rules and regulations. They say that it's just a one-time show and again the illegal posters and banners will continue in the whole city. Now the real question remains, why does it take an intervention of the Supreme Court judge and why can't the authorities act on their own despite the multiple complaints? मीरा भाईंदर न्यायालय के उद्घाटन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभय ओका आए थे. उन्होंने जो अवैध बैनर को लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका को लताड़ा है और ऑलरेडी मुंबई हाई कोर्ट का जो आदेश पारित है उस आदेश के तहत इलीगल बैनर लगाना या उसके ऊपर जावक नंबर नहीं छापना या उसको परवानगी का नंबर नहीं छापना तो ऑटोमेटिक वो इलीगल होता है और उसके ऊपर पालिका तुरंत एक्शन लेना चाहिए. जबकि ऐसा देखा गया कि पूरे शहर में अवैध तरीके से इलीगल बैनर लगे हैं लेकिन उसके ऊपर पालिका कार्रवाई नहीं करती है. जबकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो जो पब्लिशर है जहाँ बैनर की डिज़ाइन होती है या जहाँ बैनर छपते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए. और उनको ऑलरेडी महानगर पालिका ने नोटिस निकाला है कि जब तक हमारी परवानगी नहीं हो तब तक उसके ऊपर कोई भी बैनर नहीं छापा जाए. तो उसके बाद इलीगल बैनर नहीं रहेंगे और ना ही कहीं लगेंगे. तो इसके ऊपर महापालिका और पुलिस दोनों ने मिलकर कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई होती नहीं है. यही बात का दुख है.